Yuk, tahlil. Sungguh cantik, Yuk, guys. tarik. Anaknya kalau jadi Numpak semua nih becak, banyak karo nih. nganggo capil. Ame cak, wong mumet wayahe tampil. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa oleh-olehnya. Bila wajah bawa kita anak ceria, hidup ini pun terasa bahagia. Wong mumet loh ki. Dar der dor, wong mumet anti gedor. Sik inggirno becahe Pak De. Mumet dasku Pak De.